Here we go, guys. We are here at Taipo Bride's Pool. Here we are here at Taipo. Huh? I see we are here at Taipo. We are the traffic enforcer and Taipo Marathon. See? Da akong kalaban to dito speakers. Nag-video na lang we guys kay no signal here. May signal. Namiss ka kabukiran ta isa marathon daw siya para may tugnaw. Namiss bukid. Nagpabukid mi guys. Sa walkout tang here in Taipo. In ani ka convenient ilang bukid guys, you know why? Diri wala kaayoy kanang sakyanan nga maagi pero you see, they have a toilet. You see ha? Then from the other side they have a waiting shed and then have the chair and table over there and then have a trash. You see? And ani ka kuan ang Hong Kong sa ilhang lugar. Then the mountain na mag-hike ka over there is na siya stairs. Did you see the stairs? Init ako sa imo kagaina nga apil ba day na nga mara mo nagsagadsan na sapatos. You see guys, this is the nature of view. Parang nasa Pinas lang, di ba? Pinani ang nature dili sa Taipo.